सी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक दिन इसने किसी और जगह पर हुकूमत करने वाले दूसरे बादशाह से मिलने का इरादा किया। उसने सुन रखा था कि वो बादशाह बड़ा ही समझदार और अच्छे फैसले करने में मशहूर है, कि चलो इससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब वो वहां पहुंचा तो दूसरे बादशाह ने बड़े पुरजोश तरीके से इसका इस्तकबाल किया। एक शानदार ज़ियाफत इसके लिए तैयार की गई थी। खाने की मेज पर अनवा व अक़साम के खाने सजे हुए थे। अब हुआ यूं कि खाना खाने के दौरान एक मक्खी उसके सूप की प्लेट में गिर गई। बादशाह के चेहरे पर नागवारी आ गई। उसने मुलाजिम को हुक्म दिया कि ये सूप ले जाओ और मेरे लिए नया सूप लेकर आओ। इस मक्खी ने तो मेरा मूड खराब कर दिया है। अब जो मेजबान बादशाह था उसने ये सब देखकर बड़े अदब से अर्ज किया, जनाब आली, आप इस बात पर नाराज ना हो। ये तो सिर्फ एक आम सी मक्खी है, इससे खाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहमान बादशाह ने कहा कि मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मक्खी ने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया है, खाने का सारा मजा ही खराब कर दिया है। मेजबान बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराया, जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक अच्छी दानाई वाली बात बताना चाहूंगा। ये मक्खी नहीं जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि ये तो आपका रिएक्शन, आपका रद्द-ए-अमल है जिसने आपके मूड को बिगाड़ा है। आपके पास तो एक जबरदस्त ताकत है कि आप अपने जज्बात को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि आप रिएक्टिव हो जाएं और आपके जज्बात आपको कंट्रोल करने लगें। अगर एक छोटी सी मक्खी ही आपको गुस्सा दिला देगी तो हमारा अपने ऊपर किया कंट्रोल है। अगर एक मक्खी की वजह से रिएक्टिव हो जाएंगे, हमारा मूड खराब हो जाएगा, तो हमारे मूड का कंट्रोल तो फिर मक्खी के हाथ में हुआ ना। बादशाह को वो बात बड़ी अच्छी लगी। उसने इसे पले से बांध लिया और अपनी रियासत में वापस आ गया। इस दिन से ही इसने अपने इमोशंस पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो कोशिश करता था कि किसी भी सूरत-ए-हाल पर रिएक्ट ना करे। पहले वो जिन बातों पर फौरन गुस्से में आ जाता था, अब ऐसी सिचुएशन में वो परसुकून रहता था। उसने एनालाइज किया कि अब वो मुश्किल से मुश्किल सूरत-ए-हाल को भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। इसकी फैसला करने की सलाहियत भी बहुत बेहतर हो गई थी। दोस्तों, फौरी रद्द-ए-अमल न देने की सलाहियत हमारी शख्सियत की बहुत अहम खूबी होती है। बहुत सारी सिचुएशन में हम बिना सोचे फौरी रद्द-ए-अमल दे देते हैं, जिसके नताइज फिर हमें भुगतने पड़ते हैं। हमारी किसी भी बात पर फौरन गुस्से में आ जाने की आदत हमारे ताल्लुकात को खराब कर देती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में हम सही फैसले भी नहीं कर पाते। रद्द-ए-अमल न देने का, रिएक्ट न करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने जज्बात को दबा दें। जज्बात हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, उनकी बड़ी अहमियत होती है। जरूरत बस इस चीज की होती है कि हम फौरी तौर पर रिएक्ट न करें। फौरी तौर पर रिएक्ट करने की बजाय हम अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें, अपने जज्बात पर काबू पाते हुए खुद को सोचने का मौका दें और फिर सोच समझकर जिम्मेदारी से रिस्पांस दें। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सूरत-ए-हाल सामने आ जाए जो आपके गुस्से या नाराजगी के जज्बात को उभारती हो, तो थोड़ा रुक जाएं, 2 कदम पीछे हटी, एक लंबी गहरी सांस लें, ठंडे दिमाग से पूरी सूरत-ए-हाल का दरबारा जायजा लें और फिर सोच समझकर जिम्मेदारी से फैसला करें। शुरू में ये आपके लिए मुश्किल होगा। अपने जज्बात पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। आपको गुस्सा आएगा, आपको टेंशन होगी, लेकिन हमेशा याद रखें, गुस्सा जो है ना अक्ल को खा जाता है। गुस्से में किए हुए फैसलों पर अक्सर बाद में पछताना पड़ता है। अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके लिए आसान होता जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। लोगों के साथ गुस्सा करने, फजूल बहस करने की आपकी आदत खत्म हो जाएगी। आपको गुस्सा आया ही नहीं करेगा, आप हमेशा पर सुकून रहा करेंगे। आप मुश्किल से मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी पैनिक नहीं हुआ करेंगे। आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, आप जज्बाती नहीं होंगे, बल्कि आपके जज्बात मुकम्मल तौर पर आपके कंट्रोल में होंगे। आपके खुद पर एतमाद में इजाफा होगा। आपको अंदरूनी खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा।
دوستوں، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والی سچویشن پر، اچانک ہو جانے والے واقعات پر، حالات پر تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ان حالات میں ہم نے رد عمل کیا دینا ہے، اس پر ہمارا مکمل اختیار ہے۔ دوستوں، جذبات کے ساتھ رد عمل دینے کی بجائے ہمیشہ دلیل کے ساتھ رد عمل دیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریسپانس کو، رد عمل کو چن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ دوستوں، کسی پر آیا ہوا غصہ تو زیادہ دن تک نہیں رہتا، لیکن اس غصے کے دوران جو ہمارا برا رویہ ہوتا ہے، جو دکھ ہم کسی کو دے جاتے ہیں، اس کا پچھتاوا پھر ساری زندگی رہتا ہے۔ اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ بھر کر رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زہر تو ہم خود پی لیں، لیکن گمان یہ کریں کہ اس سے موت کسی دوسرے کی ہوگی۔ وہ جو اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے، اپنے غصے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، اس آدمی سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، جس نے کئی ہزار جنگیں لڑی ہوں اور جیتی ہوں۔ دوستو، انسان کو اپنے غصے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، بلکہ انسان کو سزا ہی اس کا غصہ دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ دوستوں، آخر پر صرف 3 چیزیں ہی باقی رہتی ہیں، میٹر کرتی ہیں۔ کیا اپنے لوگوں پر کتنی محبتیں بانٹی، اپنے کتنی نرم مزاجی اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور اپنے کتنے اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی غلطیوں، کوتاہیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے جو غیر ضروری تھیں، آپ نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا۔ دوستوں، آپ کا مائنڈ ہی سب کچھ ہے، آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، اور اگر آپ کو وہ کام ابھی تک نہیں ملا، اور اگر اس کام کو ابھی تلاش نہیں کر سکے تو ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو گئی، اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے، اس دنیا میں کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا سوائے ہمارے۔ اپنے خود کے راستے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ دنیا کی باتیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔